प्रथम न्यूज आसुची बापा जेजे बापांक नामरे जमी थिले पुओ करिपारिबे चाषी पंजीकरण समस्या उपजिबा परे चाषी पंजीकरण को सरकार सरल करिसंती। बापा किंबा जेजे बापांक नारे जमी थिले भी पुओ चाषी पंजीकरण एबे करिपारिबे। जे जेउ जमी रे चाष करुथिबे सेतिकरे पंजीकरण करिपारिबे। जदि जने भाई सबु जमी चाष करूछंती अन्य भाई स्वीकृति नामा देबे। स्वीकृति नामा दे सबु जमी पाई पंजीकरण करिबे बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गणमाध्यमକୁ एही बड़ सूचना देइछंती। नंबर 2 कहार फोन कॉल पाई उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देले धनकर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर इस्तीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार जुलाई 22 ग्रहण करिसंती। स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई धनकर इस्तीफा देइछंती, किंतु विरोधी दल अन्य किछि अभियोग आनिछंती। कांग्रेस दलर नेता सुखदेव भगत कहिसंती जे इस्तीफार स्क्रिप्ट पूर्वरु लेखा होई सारिथिला, तथापि प्रकृत कथा अन्य किछि। एक रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे धनकर एक फोन कॉल पाइथिले एवं तापरे कोन घटितेला ता समस्ते देखि होछंती। सूचनायोग्य विरोधी दल विचारपति जशवंत वर्मा को हटाइबा पई एक प्रस्ताव आनिछंती। जस्टिस वर्मा को घरु विपुल परिमाणर नगद जबत होईछि। सोमवार मौसुमी अधिवेशन रे आरंभ हेबा परे विरोधी संसद माने एक नोटिस उपस्थापन करथिले। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनकर एही नोटिस ग्रहण करथिले एवं गृहर महासचिव को आवश्यक पदक्षेप नेबाकू कहिथिले। रिपोर्ट अनुसायी एही पदक्षेप केंद्र सरकार सहित भल होई नथिला। रिपोर्ट रे दाबी करा जायतिला जे केंद्र उपराष्ट्रपति को डाकी एही प्रसंग उठाइथिले। उपराष्ट्रपति एहा उपरे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले एवं आलोचना वितर्क रे परिणत होइतिला। वितर्क समय उपराष्ट्रपति तांको पदवीर क्षमता विषय मध्ये उल्लेख करथिले। एही फोन कॉल परे धनकर विरोध में अनास्थ प्रस्ताव आनिबा विषय आलोचना आरंभ होइतिला। विरोधी दल उपराष्ट्रपति विरोध में समान प्रस्ताव आनिबार मात्र 6 मास परे यह घटितिला। धनकर याकू अनुभव करी निजे इस्तीफा दे दिथिले। नंबर 3 अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसिला बड़ अपडेट। केबे हेबो लागू केंद्र सरकार देले बड़ सूचना। केंद्र सरकार कर्मचारी सरकार अनुष्ठानिक भाव में अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन करने को निष्पत्ति नेछंती। एही पदक्षेप देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी दरमा गठन एवं पेंशन को प्रभावित करिवो। केंद्र सरकारी कर्मचारी माने सेमानकर दरमा पेंशन एवं अन्यान्य भत्ता समीक्षा करिबा पई एक कमिटी गठन घोषणा करने को अपेक्षा करिसंती। एमपीटीआर बालू एवं आनंद भादुरिया सरकार को अष्टम वेतन कमिशन गठन उपरे एपर्यंत होइतबा अग्रगति विषय पचारिथिले। सरकार तांको उत्तर रे कहिसंती जे एतेपई गुरुत्वपूर्ण अंशीदार मानक ठारू परामर्श मगा जायछि। सरकार अष्टम वेतन कमिशन को सूचित कले एहार अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्त कराजिबो। एपर्यंत सरकार एतेपई कोनोसी कमिटी एवं एहार संदर्भर शर्तावली स्थिर करि नाहंती। अर्थ मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं तालीम विभाग एवं विभिन्न राज्य सरकार सहित आलोचना आरंभ करिछि। एही बैठक गुड़िकर उद्देश्य होछि कमिशन गठन पई आवश्यक परामर्श ग्रहण करिबा। टीआर बालू एवं आनंद भौदरिया अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में सरकार को लोकसभा एही सबु प्रश्न पचारिथिले। जनवरी 2025 रे घोषणा पर सरकार कौन अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन पई आनुष्ठानिक भाव में सूचित करिसंती? जदि हाँ तेबे एहार विवरणी दियंतु एवं जदि नुहे तेबे 6 मास बीतिबा परे मध्ये या काईकी गठन करा जाई नाही। नंबर 5 62 वर्ष पर अवसर नेब भारतर ऐतिहासिक युद्ध विमान। अनेक बार शत्रु को पियाइछि पानी। भारतीय वायुसेना तार ऐतिहासिक युद्ध विमान मिग 21 को 62 वर्षर सेवा पर अवसर देबाको प्रस्तुत होइछि। एही विमानर शेष यूनिट को सेप्टेम्बर 19 तारिख रे चंडीगढ़ वायुसेना घाटी रे 23 स्क्वाड्रन द्वारा एक सम्मानजनक विदाय समारोह रे अवसर दिया जायछि। 1963 मसीह भारतीय वायुसेना रे सामिल होइतिबा मिग 21 1965 एवं 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1969 कारगिल युद्ध, 2019 बालकोटा आक्रमण एवं ऑपरेशन सिंदूर रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछि।
ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିମାନ 400ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପାଇଲଟଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବିଦାୟଦ ଉଡ଼ାନ୍ତ ଶବପଟ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହେଉଛି ମିଗ୍ 21ର ସର୍ବବୃହତ ଅପରେଟର। ସୋଭିଏତ ସଂଘର ମିକାନ୍ ଗୁରେଭିଚ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁପର ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଦେଶର ପଡ଼ିଛି। 1960 ଦଶକରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏହା ଅନେକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେବା ଅନେକ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 5 ମାଲକାନଗିରିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳିକା ଜଣେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜାଘାଟି ନିକଟ ମାଲକାନଗିରି ଜୟପୁର ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶକ୍ତି ସଦନ ନାମକ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ IPC ଏବଂ POCSO ଆଇନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସରକାର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର EKYC ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଯାହା ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସହାୟକ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର EKYC କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହିତ ଅସଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସହାୟକ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ସମର୍ଥନ କେବଳ ଅସଲି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନକଲି ଚାଷୀମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଅନିୟମିତକୁ ରୋକିବାରେ ଏବଂ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅସଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ। ତେବେ ଏହି EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅସଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ଖବରକୁ। FM ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୁରାଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରବିବାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DG ବିୟନତୋଷ ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚି DIG ଡା ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତଦନ୍ତକୁ 6 ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି। କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 1-to-1 କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତାହା ସହିତ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଲେଜର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।
तो सांग मैंने यह आज किसी मुख्य खबर ये खबर माध्यम जदि आपण मैंने किसी अपडेट पाई ताहले गोटे लाइक करेंगे एवं यही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करबा बिल्कुल भी भूलेबे ना एवं जदि आपण मैंने क्यों डिस्ट्रे रोहुछंती ताहा जदि आपण मैंने कहिबे कि आपण मानको क्यों डिस्ट्रे बिलोंग करंती ताहले मु आपण मानको डिस्ट अनुसार ही कौन करी कि से प्रकार न्यूज गुड़ाक आनबी जो द्वारा कि आपण मैंने सबुबले निजर पाख आखरे जहाँ किसी भी अच्छी आपण मैंने सबुबले अपडेट होकर रही पारिबे। बाय।